السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم متابعيني واخواتي في كل مكان في الوطن العربي؟ كل الحب والاحترام والتقدير لحضراتكم من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب. بنحبكم بالذات. تفاصيل مهمة وقوية جدا هنشوفها في فيديو النهاردة، اول مرة نتابعها وان شاء الله ما تكونش اول مرة، ودايما معاكم في كل احداثنا وكل فيديوهاتنا وكل ما نقدم علشان نكون رقم واحد دايما عندكم. ولكن قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا يا ريت ننزل نصلي بينا على حضرة النبي عليه افضل الصلاة والسلام. عطر فمك بذكر الرحمن. ولو اول مره تتابع فيديوهاتنا يا ريت تشترك في القناه وتفعل الجرس وتدوس على زرار الكل عشان يوصلك مننا اشعارات بكل الفيديوهات. ولو اتكرمت علينا يا ريت نعمل اللايك مع المشاركه الكبيره جدا على مواقع التواصل الاجتماعي علشان نتفرج على اهم التفاصيل والمواضيع المهمه اللي بنتابعها في دوله الجزائر وكمان خارج دوله الجزائر، ولكن برضو ليها علاقه بالجزائر. اتفضلوا معايا. PML, c'est de chercher les forces à l'œuvre qui vont transformer les rapports entre le Nord et le Sud et qui vont permettre à l'Algérie de devenir un grand pays. Oui, chers amis, l'Algérie sera, dans pas très longtemps, je ne sais pas, un très grand pays en Afrique du Nord et en Afrique pour 4 motifs. La première force, elle est évidente, c'est la montée de l'Afrique. Nombreux sont les auteurs qui disent que le 21e siècle sera le siècle africain. Deuxième tendance, c'est l'industrialisation du nord de l'Afrique, et je dis bien du nord, de l'Égypte à l'Algérie, au Maroc. Toute cette frange, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, va devenir la grande zone industrielle de l'Europe. L'Algérie a un potentiel énergétique. Un de mes amis a écrit la chose suivante: l'Algérie peut devenir la pile électrique de l'Europe. La troisième tendance, c'est le rôle stratégique du Maghreb et de l'Algérie lors du forum Algérie-Afrique a été dévoilé. Un immense projet. C'est la dorsale, une immense autoroute qui ira de Alger-Cherchel jusqu'à Lagos en Afrique, traverser toute l'Afrique. Vous vous rendez compte, ça va empêcher les bateaux de faire le tour du continent africain, descendre directement. C'est énorme, mais c'est une immense transformation géopolitique. Et la dernière tendance, je suis surpris de voir la diaspora algérienne qui est en train de bouger. Ce sont les 150 à 200 Algériens dans la Silicon Valley qui ont fait fortune, qui sont les meilleurs dans les technologies les plus modernes. Cette diaspora algérienne américaine est en train de bouger pour revenir au pays. C'est pas un rêve que je vous ai raconté, c'est une intime conviction. L'Algérie est un très grand pays en transformation. Vous devez miser sur ce pays et je vous remercie. Évidemment, mettre un peu de distance entre l'Algérie et l'ancienne puissance coloniale qu'est la France, ça ne peut faire qu'un grand plaisir à Vladimir Poutine, puisque notamment grâce à la milice Wagner, que je ne vous présente plus, il se déploie sur ce continent, sur les terres africaines, qui durant très longtemps a été la chasse gardée de la France. Donc on peut citer le Mali, la République centrafricaine, le Burkina Faso, etc. Tous les endroits où Wagner a pris d'autant plus d'importance que l'armée française s'en allait. Et alors de ce point de vue, on ne sait pas si c'est volontaire ou pas, mais en tout cas le président algérien a fait un beau cadeau à Vladimir Poutine en réintroduisant dans l'hymne algérien un couplet anti-français dont vous allez voir les paroles. Ô France, le temps des palabres est révolu, nous l'avons clos comme on ferme un livre. Ô France, voici venu le jour où il te faut rendre des comptes, prépare-toi. Voici notre réponse, le verdict, notre révolution le rendra, car nous avons décidé que l'Algérie vivra. Alors quand on dit ô France, il te faudra rendre des comptes, prépare-toi, au moment où les Français justement sont des cibles potentielles dans certaines régions d'Afrique, évidemment, ça les fragilise et ça les met encore plus en danger. يا هناك في علاك قاهرا عيداك قاهرا عيداك موطني موطني غاية تشرف وراية ترفرف غاية
يهزنا يهزنا عزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف غاية تشرف وراية ترفرف يا هناك في علاك قاهرا عيداك قاهرا عيداك موطني موطني غاية تشرف وراية ترفرف غاية وعهدنا واجب من الوفاء يهزنا يهزنا عزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف غاية تشرف وراية هو في كده؟ في كده. هو في غير كده؟ في غير كده. مع قناتنا هاني السوالمي هنتابع دايما الأحداث المهمة والترندات اللي بتوصل للأيقونة الأولى زي ما بيقولوا رقم 1. دايما هنكون عندكم بكل ما هو جديد ونقدم لكم المحتوى اللي يليق بيكم. ولكن قبل ما ننهي الفيديو بتاعنا فضلا منكم وليس أمرا، اللي ما صلاش على حضرة النبي في بداية الفيديو يا ريت ينزل يصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. واللي ما اشتركش في القناة وأول مرة يتابعنا لو اتكرمت علينا تدوس على زرار الاشتراك أو السبسكرايب، تكمل معانا كمان بقيت جميلك علينا وتعمل اللايك وكمان تعمل مشاركة لأصدقائك على مواقع التواصل الاجتماعي. نشكركم بالزاف نشكركم بالزاف نشكركم بالزاف، نبغاكم بالزاف وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.